खाजगी बशीच्या प्रश्नांविषयी सुदीप तामणकरान पणजी पर्यटन भवन येरादारी खात्याच्या कार्यालयांत वचून खाजगी बस धनी विरोध करीत आशिल्ल्या नव्या इलेक्ट्रिक बशीविषयी उलोवणी केली। एफिडाविट आणि आधार कार्डाचेर बशी रजिस्टर करच्यो न्ही अशो सरकाराची ऑर्डर आसूनय आयज बेकायदेशीर बशी रजिस्टर जाता। मुखेलमंत्र्यान सांगिल्ले अशें जावचें ना म्हण। जाल्यार हे कितें? हे कृत्य सरकाराकडेन ताकतिकेन पावपाकच जाय। बस ओनर्स असोसिएशनाचो सचिव सुदीप तामणकरान तिडक उक्तायली। प्रायव्हेट बस ऑपरेटर 1404 तो बंद गोय ते गोय तुमचो धंदो आपण खंयच्याच परिस्थितीन सोंपोवंक दिवचो ना। इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आहा पळय आपण बंद केल्या म्हणून त्यो आनी कदंबाक आपण घेवपाक दिवचो ना, म्हणजे भाड्याक घेवपाक दिवचो ना दुसऱ्याची। इवी ट्रान्सलाइन कंपनीच्यो 75 रुपया पॉयंट 48 रुपया पयशे हाडटा भाड्याक, त्यो आपण भाड्याक हाडपाक दिवचो ना। हो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो आणि ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळे आसले। आतां जर पळय जाल्यार आयज 5 गाडयो कदंबाच्यो इवी ट्रान्सलाइनाच्यो परत तेंच्यांनी घेतल्या आनी हाडल्या हांगासर। तितूंतले 2 रजिस्टर जाल्या ह्या ऑफिसान। आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी चवकशेक तर यो जाल्यार पळय जाल्यार हांगासर जो पळय हे आसा एड्रेस पळय आहा तो कदंबाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो जो जागो आहा बस स्टँडाचेर त्या जाग्यान तांकां एक चार्जिंग स्टेशन दिला इवी ट्रान्सलाइन कंपनी की तुमी ते चार्जिंग करा म्हणून ह्या हैदराबादच्या कंपनी। पूण हांगासर चार्जिंग स्टेशनाच्या एड्रेसाचेर आतां असिस्टंट डायरेक्टर आहा ही इज व्हेरी वेल अवेर दॅट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी आपल्याच डिपार्टमेंटाच्या एड्रेसाचेर कोण तरी हाडटा गाडयो रजिस्ट्रेशनाक पेपर दिता आनी तो ते अलाव करता, हे बेकायदेशीर खंय तरी। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑफिस ऑर्डर आहा ही लिव्ह एन लायसन मागीर एफिडेविट आणि आधार कार्ड हे घेऊन गाडयो रजिस्टर करप ना म्हणून रेंटल एग्रीमेंटाचेर बी ती आसतना ओवररूल करून आयज हांगासर बसी रजिस्टर पळय ह्यो जाता पळय हे आमी मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान की सरकारा पर्यंत हें पावचें आनी सरकारान हेचेर चवकशी लावची। आयज म्हाका दुख्ख दिसता, एक तुमकां शेवटी सांगता की हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची पळय जे ऑफिसां आहा हे पर्यटन भवनाच्या प्रॉपर्टीन आहा आनी पर्यटन भवनाचो डायरेक्टर हांगासर पर्यटन ट्युरिजम डायरेक्टर हांकां लेटरां धाडटा, 5 लेटरां धाडली आतां की प्रिमायसीस वेकेट करा म्हणून। तर आपल्या स्वताच्या डिपार्टमेंटाक जागो पळोवंक भोंवचो सांगून हे लोकांच्यो बसी हांगासर कश्यो बेकायदेशीर आनी गोंयकारांक कशें चिडटा पळय ते आयज हांगासर मांडलेले आहा। सरकारचे म्हणून तुम्ही कितें दिवपाक शकता? कोणे तुमचो जागो न्ही तो ट्रान्सपोर्ट तांकां चार्जिंग स्टेशनाक पॉयंट दिला चार्जिंगाक, तुम्ही त्या एड्रेसाचेर टेम्पररी एड्रेसाचेर कशें रजिस्टर करता काय म्हणटा? Because it is the government of Goa undertaking corporation, and they have government has tied up with these people, so they have given an order. एक लेटर दिले कॉर्पोरेशनान जागो जावं तेजे ऑफिस कितें व्हेरीफाय करप आसता। व्हेरीफाय केला ऑफिस फंक्शनिंग खंय आसा ऑफिस ते? ईवी स्टेशन देयर ओनली ऑफिस। ईवी स्टेशन म्हणल्यार ऑफिस जाल्यार ठीक आहे, they have got a premises there, but the land belongs to transport department of transport, right? गव्हर्नमेंट सीएमान मेळतो सीएमान असले रजिस्ट्रेशन करनाका म्हटले आनी ते ऑर्डर आहा तांकां ती ऑर्डरीन आधार कार्डार गाडी रजिस्टर करप ना, एग्रीमेंटार करप ना, लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट आणि लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट रेंटल एग्रीमेंटार करप ना आणि तिसरे हेचेर आमचो टेम्पररी हय जाले सगळे येयले भितर केन्ना दिल्ले ते? हे माझे त्यांना रोखता येयले आता त्याला झाले 4-5 महिने झाले काढून लास्ट 2 years 16 तारखे सेम ऍड्रेस रजिस्टर फर्स्ट असं डॉक्युमेंट किती आहात तुमच्याकडे ते रजिस्टर तुम्ही करू शकता त्या आधारावर, त्या डॉक्युमेंटाच्या आधारावर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता। हे असं फर्स्ट डॉक्युमेंट त्यांचं ओनली द एनओसी व्हाट कदंबा इज गिवन। अब कदंबा राइट No. When you do this, before that, the Department of Transport has issued a letter through CM that such होय things कितें are- आसलो न्हू पळय आयका प्रोसिजर कितें आसलो जेन्ना ऑफिस ऑर्डर जेन्ना येता आनी अशें एग्रीमेंट जेन्ना येता साहेबा कडेन तेन्ना साहेबाचें कर्तव्य कितें की आपल्या डायरेक्टराक बरोवप, कित्याक ऑफिस ऑर्डर डायरेक्टरान इश्यू केल्या वो आतां डायरेक्टराक डीज ओवररूल करता, वो रजिस्टर करप म्हणजे डायरेक्टराक ओवररूल करता। हे एक्शन जावपाक जाय, कळ्ळें? डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावंक जाय। एक म्हणजे कितें आसा पयली की जागो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो इज ऑलरेडी अवेर ऑफ दॅट, it is given only given for purpose of charging station. He cannot build their permanent office or temporary office also, so it is given on for purpose of charging for charging the EV buses.
तेन्ना चार्जिंगेक जेन्ना जागो दिता कितें तेन्ना हो जागो आपलो स्वताचो आनी तो एनओसीच दिता कित्याक ही पयलीं हेणे पुलीस कंप्लेंट करपाक जाय ते आपल्या जाग्यान हो कदंबा लेटर दितात कशें पोच रजिस्टर करपाक हे पुलीस कंप्लेंट काम साहेबाचें नाजाल्यार आपल्या ऑथॉरिटीक वयर कळपाचें बेस्ड ऑन दॅट ऑफिस ऑर्डर आसा न्हू जाणा न्हू ते ऑफिस ऑर्डरीचे म्हणजे तिका किंमत कितें जाली ओव्हररूल करता तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता आनी डायरेक्टरा कडेन की इमिजिएटली हेची चवकशी जावंक जाय एक म्हणजे ऑफिस ऑर्डरीचें वायलेशन एक म्हणजे स्वताचो जागो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो खबर आसतना त्या जाग्यार लेटर घेता कदंबाचे गाडी रजिस्टर करपाक तेजी कदंबा आणि ही कंपनी कोणा पळय एबी ट्रान्स त्यांचे एग्रीमेंट आहे फॉर ऑपरेशन तेजे ते एड्रेस आहेत कदंबा ताका एनओसी दिले त्यांच्या एमडीन की गाडी कदंबाच्या एड्रेसार रजिस्टर करची ऑफिस तो म्हणटा ते ऑफिसूच ना ते ऍड्रेस आसा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो ऍड्रेस म्हणटा ऑफिस आहा ते बट डिपार्टमेंट जागो कोणाचो जागो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तुम्ही कसे रजिस्टर करता गव्हर्नमेंट तुम्ही व्हेरीफाय केलं काय म्हणता ऍड्रेस ऑफिस व्हेरीफाय केलं ऑफिस His contention is it is temporary address. It is that is his Office is a temporary address given for the rent or lease, no? No, that office where they operating now is the station, EV station. चार्जिंग स्टेशन इट इज चार्जिंग स्टेशन इट इज गिवन फॉर चार्जिंग ना बस स्टँड बरोबरय दिला तांकां कोणेन दिलं तांकां एमडी कदंबा तुमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जाल्यार तुमीच दिवंक जाय आशिल्लें डायरेक्टर Because they have signed the agreement with Kadamba Transport Corporation and AV Trans. what is the address they have given in the agreement? Same agreement. This Kadamba, KTCL office, new bus stand, part of NG. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. MES बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वास्को फाट्यान कंत्राटदारांक तोंड दिवपाच्या साबार समस्या विशीं MES अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केले. आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना तर 2 सप्टेंबर सावन आमी ऑल इंडिया आमचे सगळे कडेन काम बंद करतले, ताणें सरकाराक तंबी दिली. कंत्राटदाराच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करचे, अर्थीक आणि निविदा मर्यादा वाडोवची, वेळार कामगारांची सुरक्षा जाहीर करची, अर्थीक मजत दिवची अशा मागण्यांचो आस्पाव आसा. तशेंच दर वाडोवपाचे नेम अद्ययावत करचे आणि असामान्यपणान उण्या आणि अव्यवहार्य निविदा दरांचे लक्ष घालपाक ताणें खात्याक सांगले. हे बऱ्याच काळा सावन आशिल्ले प्रस्न सुटावे जाले ना जाल्यार MES प्रकल्पांचेर काम करपी कंत्राटदारांच्या तिगोवन दवरपाचेर आणि कामकाजाचेर परिणाम जावंक शकता अशी शिटकावणी संघटनेन दिली. आम्ही हे करपाचें कारण म्हणजे कितें आसा, आमकां ऑल इंडिया बिल्डरांक इतलो त्रास जाता. आमची टायमार फायनल बिलां पे जायना, आमचो पेमेंट टायमार जायना, आमकां GST ते ऍड करून कॉन्ट्रॅक्टान दिना. आमचे अशे भयंकर प्रॉब्लेम आसा. आयज आमी फक्त तांकां मेमोरंडम दिता. हे आमचे तेंच्यांनी जर ना केलें जाल्यार 2 सप्टेंबरा पासून आमी ऑल इंडिया आमची काम सगळे कडेन बंद करतले. कारण हे आमी गेली 40-50 वर्सां काम करता. आमकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची कांयच फॅसिलिटी ना. सबका साथ सबका विकास म्हणटा, पण सबका साथ सबका सत्यानाश जाता. आमी सगळे बारीक बिल्डर काबार जाल्ले आहा. दिसान दीस युद्ध आतां हे युद्ध चालू असल्या कारणान आमकां इतले लॉस जाता. ह्या युद्धाक लागून आमचे रेट वाडल्या, लेबर रेट वाडल्या आणि हेंचे पयलींचे 10-15 वर्सां पयलींचे रेट चलता. हेका लागून आमकां भयंकर प्रॉब्लेम आसा. लेबर मेळना, रेट बरोबर मेळना, आनीक डिपार्टमेंट टायमार आमचे पेमेंट करना आणि आमकां काम करतना खूप त्रास जाता. तेका लागून आमचो हो डिमांड आसा की आमचे डिमांड ताबडतोब तेंच्यांनी सॉल्व करचे. लॉट ऑफ प्रॉब्लेम वी आर फेसिंग. खूप प्रॉब्लेम आमकां फेस करचे पडटा. लेबर मेळना, पेमेंट टायमार जायना, मागीर GST इन्क्लूड करना, इन्क्लूड केला सेपरेट करना. तेका लागून आमी वन आज स्ट्रायक करपाक थारायला आनी जर आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व ना जाले तर वील गो कंटिन्युअसली ऑन द स्ट्रायक. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी कीटकजन्य दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आणि खबरदारीची उपाय येवजण करपा खातीर घेतिल्ल्या पावलांचो नियाळ घेवपाक मुरगांवचे मामलेदारान क्वॉर्टरली बसकेन फुडाकार घेतलो. डेंग्यू, मलेरिया आणि हेर जळारांपासून जावपी दुयेंसां आड प्रतिबंधात्मक कारवायांक चालना दिवपाचेर खास करून पावसाळ्यात भर दिलो. बिल्डर मीटिंग
with respect to prevention of vector-borne disease, health officers of health centers had attended the meeting. Goa Chem representative Roland Martins were there. Officials from municipality also had attended the meeting in Fisheries Department. So during the meeting, we have reviewed the action taken by the concerned department to prevent vector-borne diseases, and we have seen that health officials have taken action. They have disseminated the information to the general public, particularly in the rural belt area, especially in Zuari Nagar, Mangur area, where a lot of migrant influx is there. To prevent vector-borne diseases, they have conducted lot of awareness activities. We have seen that especially areas such as Zuari Nagar, some people are storing water in barrels which are kept open. So sufficient awareness activities have been undertaken by the health officials to inform these people not to store water and keep it in an open barrel. So because if they are storing water in a barrel which are not concealed, then obviously dengue cases might arise. We have also taken a report from the health officials regarding inspection conducted by them in scrapyard areas. So I have seen that during the meeting that whatever reports which have been placed by the health officers, even in scrapyard areas, they have addressed letters to the owners of this scrapyard to take preventive measures. During the meeting, it was discussed that a survey has to be conducted by the local bodies comprising of municipal officials and panchayat officials to identify abundant vehicles in their respective jurisdiction. And we have directed the municipal officials and the panchayat officials to identify these abundant vehicles and submit the list to us during the next meeting. Before the next meeting, we have seen that some of the construction sites, they are not putting up signages regarding the permissions obtained by them. So we have given instructions to the local bodies comprising of municipal officials and panchayat officials to identify the construction site where ongoing construction activities is carried out, and whether they are following the requisite norms and whether the board signages and all are displayed at the site. Another instruction that we have issued to the local bodies such as panchayats and municipal council is to identify abundant construction sites. We have seen that some constructions were undertaken by real estate lobby, but these constructions were abundant due to various reasons. So these details also we have sought from the local bodies in order to initiate necessary action in the matter. It is a consumer issue, health and safety of the consumer. सो गिरायकान जितली नॉलेज मेळटा आनी गिरायक आपलो प्रयत्न करता की बाबा टेक स्टेप्स नाव वेदर इट इज गार्बेज. सो फॉर एग्जाम्पल जुवारी नगर वी वॉन्ट टू मेक बिग एफर्ट डे टू रिड्यूस द म्हणजे आमी म्हणटात सोर्स रिडक्शन. जे कचरो जर जमता थंय तर आमी वी शूड ट्राय टू क्लियर इट. देन एबँडन व्हेकल्स. सो एबँडन व्हेकल्स आमी लिस्ट आतां थारोवपाक थारायला की म्हणजे वॉर्ड वायज खंयची अबँडन लिपन आनी तांकां ते अबँडन गाडयो जे उरतात न्हू ते कशे स्क्रॅप करपा जाता. बिकॉज देर इज अ व्हेरी गूड स्कीम नाव मिराय म्हणून एक स्क्रॅप करपाची फेसिलिटी आसा मडकय. सो हाव दीस इन्फॉर्मेशन कॅन बी शेअर्ड. खूब लोकांक कितें आसा गाडी थंयच उरले दे डोंट नो वॉट टू डू विथ इट. सो आयज खुबशे पॉझिटीव बरो रिस्पॉन्स जालो आनी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर आसले थंय फिशरीज डिपार्टमेंट आसले. सो वी आर होपफूल दॅट नेक्स्ट 3 months बरो रिस्पॉन्स जातलो अँड वी वील टेक द रिव्ह्यू सबसिक्वेंट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान राज्यभर फुटबॉलाचो प्रसार चड काळ पुराय जाल्ल्यान आपलो 14वो स्थापना दीस मनयलो. हे कार्यावळीन फुटबॉल प्रशासक, प्रशिक्षक, खेळगडे आणि समर्थकांक एकठांय हाडून गोंयान मुळाव्यो सुविधा उबारप, तरणाट्या प्रतिभेक आणि तळागाळातल्या फुटबॉलाक चालना दिवपा खातीर परिशदेन केल्ल्या वावराची मनोवणी केली. या दिसा ह्या खेळाचेर व्हड प्रभाव घालपी व्यक्ती आणि गटांचोय भोवमान जालो. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू.